हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुचे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम ओटीईटी 2026 पेडागोजीर मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एथि आम आलोचना करवा। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही आम राज्य में बहुभाषा शिक्षा कार्यक्रम केबे आरंभ होईछि। आम राज्य में बहुभाषा शिक्षा कार्यक्रम केबे आरंभ होईछि 2009 रु 2010 ना 2010 रु 2011 ना 2013 रु 14 ना 2007 रु 2008 केबे आरंभ होईछि मन रखिबे 2007 रु 2008 आम राज्य में बहुभाषा शिक्षा कार्यक्रम 2007 रु 2008 आरंभ होईछि। तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा सृजनशील स्वाभाविक भावे कहा पाखे देखा जाए। सृजनशील स्वाभाविक भावे कहा पाखे देखा जाए। ऑप्शन ए देछि समस्त, बी रे देछि अल्प केतेक, सी रे देछि ईश्वर दत्त पिला माने, डी रे देछि एति मध्यरु समस्त। कहा पाखे देखा जाए मन रखिबे समस्तक पाखे देखा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षकक भूमिका स्कूल रे किपरि हेबा उचित। शिक्षकक भूमिका स्कूल रे किपरि हेबा उचित। जणे शुभ चिंतक ना नेतृत्व भाव ना सामाजिक विकास ना उपरोक्त समस्त। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होचा आपनकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। जणे शुभ चिंतक हेबा आवश्यक, नेतृत्व भाव मध्य हेबा उचित, सामाजिक विकास मध्य हेबा उचित। तो उपरोक्त समस्त होची राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा शिशु दिवस काहार जन्मदिन रे पालन करा जाए। शिशु दिवस काहार जन्मदिन रे पालन करा जाए। काहार जन्मदिन रे पालन करा जाए मन रखिबे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मन रखिबे पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन रे पालन करा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जब आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा पिला माननकु 3 वर्ष रु 5 वर्ष मध्य रे दिया जाउथिबा शिक्षा को केउ शिक्षा को आजे। पिला माननकु 3 वर्ष रु 5 वर्ष मध्य रे दिया जाउथिबा शिक्षा को केउ शिक्षा को आजे। शिक्षार्थी शिक्षा कहबा ना निम्न प्राथमिक शिक्षा कहबा ना उभय ए ओ पी ना कोनिष्ठ नुहे। राइट आंसर होचा आपनकर ऑप्शन नंबर बी निम्न प्राथमिक शिक्षा को आजे। पिला माननकु 3 वर्ष रु 5 वर्ष मध्य रे दिया जाउथिबा शिक्षा को निम्न प्राथमिक शिक्षा कहबा। तो ऑप्शन नंबर बी होचा आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा स्कूल पिला माननको पई मातृभाषा केउ श्रेणी रे पढ़िबार साहाय्य करे। स्कूल पिला माननको पई मातृभाषा शिक्षा मातृभाषा केउ श्रेणी रे पढ़िबार साहाय्य करे। उच्च माध्यमिक श्रेणी ना प्राथमिक श्रेणी ना माध्यमिक श्रेणी ना सबो श्रेणी रे। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होचा आपनकर ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक श्रेणी। स्कूल पिला माननको पई मातृभाषा प्राथमिक श्रेणी रे पढ़िबार साहाय्य करे। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा श्रेणी रे जणे अपव्यवहार देखाइले तुमे कोन करिवो। श्रेणी रे जणे अपव्यवहार देखाइले तुमे कोन करिवो। उपदेश देव ना तार पितामाता को खबर देव ना स्कूल रू बाहर कर देव ना कौन कौन करिवो मन रखिबे उपदेश देव। तो ऑप्शन नंबर ए जब आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी सह पाठ्यक्रम कार्यक्रम नुहे। कोडा उठे सह पाठ्यक्रम कार्यक्रम कोडा नुहे। नाच व नाटक ना खेल ना संगीत ना सेमिनार। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होचा आपनकर ऑप्शन नंबर डी सेमिनार नुहे। मन रखिबे सेमिनार नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहुची तमिलनाडु रो एसीआरटी केउठारे अछि। तमिलनाडु रो एसीआरटी केउठारे अछि। केउठारे मन रखिबे चेन्नई रे अछि। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा भारत रे प्रथम विश्वविद्यालय केउठारे स्थापन होइतिला। भारत रे प्रथम विश्वविद्यालय केउठारे स्थापन होइतिला। कोलकाता ना मुंबई ना चेन्नई ना लाहौर। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होचा आपनकर ऑप्शन नंबर ए कोलकाता ठारे। मन रखिबे भारत रो प्रथम विश्वविद्यालय कोलकाता ठारे स्थापन होइतिला। तो ऑप्शन नंबर ए जब आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि विश्व साक्षर दिवस। विश्व साक्षर दिवस केबे पालन करा जाए। विश्व साक्षर दिवस केबे पालन करा जाए। अक्टोबर 2 ना सेप्टेम्बर 8 ना सेप्टेम्बर 5 ना डिसेम्बर
2011। केबे पालन कराए विश्व साक्षर दिवस मन रखिए सेप्टेम्बर 8 सेप्टेम्बर 8 रे विश्व साक्षर दिवस पालन कराए। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा समस्तों पाई शिक्षा सामान यह केउं वर्ष आरंभ होइतिला। समस्तों पाई शिक्षा सामान यह केउं वर्ष आरंभ होइतिला 1969 ना 2000 मसीह ना 2001 मसीह ना 2005 मन रखिए 2000 मसीह आरंभ होइतिला। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा नवोदय स्कूल गुड़िक क्या द्वारा परिचालित। नवोदय स्कूल गुड़िक क्या द्वारा परिचालित आंचलिक ना बेसरकारी ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार क्या द्वारा परिचालित मन रखिए केंद्र सरकार द्वारा परिचालित नवोदय स्कूल गुड़िक। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा प्रधानमंत्री डॉक्टर एस राधाकृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण केउठारु नहीं मन रखिए चेन्नई ठारू नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा किए मनोविज्ञानर जनक किए मनोविज्ञानर जनक किए मन रखिए किए फ्रॉयड मन रखिए फ्रॉयड मनोविज्ञानर जनक। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शिक्षागत अधिकार डैश अटे व्यक्तिगत अधिकार ना मानसिक अधिकार ना समानता अधिकार ना मौलिक अधिकार मन रखिए शिक्षागत अधिकार। तो यहाँ हूँ मौलिक अधिकार अटे। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा क्या मतरे प्राथमिक स्कूल गोटे शिक्षार्थी पार्क क्या मतरे प्राथमिक स्कूल गोटे शिक्षार्थी पार्क क्या मतरे कौन हम राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर टी उपनिषद मन रखिए उपनिषद मतरे प्राथमिक स्कूल गोटे शिक्षार्थी पार्क। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा स्वामी विवेकानंद अधिक बुद्धि केउठारु पाइथिले। स्वामी विवेकानंद अधिक बुद्धि केउठारु पाइथिले वेदरू ना पुराणरू ना बाइबेलरू ना उपनिषदरू मन रखिए वेदरू ही मन रखिए स्वामी विवेकानंद अधिक बुद्धि वेदरू ही पाइथिले। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही MLL रो पूरा नाम कौन। MLL रो पूरा नाम कौन कौन मन रखिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं विषय मानव मूल्य व मानव विकास संबंध में तथ्य प्रदान करे। केउं विषय मानव मूल्य व मानव विकास संबंध में तथ्य प्रदान करे यांत्रिक विज्ञान ना प्राकृतिक विज्ञान ना भौतिक विज्ञान ना सामाजिक पाठ मन रखिए सामाजिक पाठ विषय मानव व मूल्य व मानव विकास संबंध में तथ्य प्रदान करें सामाजिक पाठ मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा वर्तमान छात्र छात्री माने डिस्टेंट एजुकेशन रे जोग देवार कारण कौन। वर्तमान छात्र छात्री माने डिस्टेंस एजुकेशन रे जोग देवार कारण कौन पढ़िबा सहित काम करिपारिबे ना अल्प खर्च ना घरे रही पढ़ी पारिबे ना सहजरे पास होइजिबे मन रखिए पढ़िबा सहित काम करिपारिबे। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा श्रेणी मध्य पिलामानंकर प्रश्न पचारिबार अभ्यास रही ताहाकू तुमे केउं उपाय रे समाधान करिपारिबो। ऑप्शन ए देखंतु पाठागार रे उत्तर खोजिबापई कहिबो ना श्रेणी बाहर करिवे ना अन्य पिला परि शांति श्रृंखलार सह बसिबापई ना पढ़ा शेष तांकु सुजोग देबा। श्रेणी मध्य पिलामानंकर प्रश्न पचारिबार अभ्यास रही ताहाकू तुमे केउं उपाय रे समाधान करिवो केउं उपाय रे मन रखिबे श्रेणी बाहर करिवे तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा मूल्यबद्ध शिक्षार अर्थ कौन। मूल्यबद्ध शिक्षार अर्थ कौन धार्मिक शिक्षा ना नैतिक शिक्षा ना मौद्रिक शिक्षा ना अर्थनैतिक शिक्षा
ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଟେ? ଗାନ୍ଧୀ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଟେ? ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ମନେ ରଖିବେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧୀ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? କାହା ଦ୍ୱାରା? ମନେ ରଖିବେ ମଦନ ମୋହନ ମାଲଭିୟା। ମନେ ରଖିବେ ମଦନ ମୋହନ ମାଲଭିୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ମନେ ରଖିବେ ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତ ଏଇଟା କାହାର ମତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତ ଏଇଟା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜାଜୀଙ୍କ ମତ। ମନେ ରଖିବେ ରାଜାଜୀଙ୍କ ମତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶାନ୍ତିନିକେତନ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଶାନ୍ତିନିକେତନ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? କେଉଁଠାରେ? ମନେ ରଖିବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଠାରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? 1970 ନା 1973 ନା 1976 ନା 1978? କେବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ 1978 ମସିହାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଅଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ। ମନେ ରଖିବେ ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଅଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼। ମନେ ରଖିବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଆଜଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ପିଆଜଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ନା ପ୍ରାଥମିକ ନା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରାଥମିକ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି? ମାନସିକ ନା ସ୍ନାୟବିକ ପେଶୀୟ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ନା ଆବେଗିକ? ମନେ ରଖିବେ ସ୍ନାୟବିକ ପେଶୀୟ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ନା ସମ୍ମାନଜନକ ବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅଭିଳାଷ ନା ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ ନା ସମାଜର ବିକାଶ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ନା ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही विकास संबंधी केउ उक्ति ठीक विकास संबंधी केउ उक्ति ठीक ऑप्शन ए दी पुओ मान क्षेत्र में 20 ରୁ 22 वर्ष पर आउ विकास घटे नहीं ना परिपक्वन रे विकासर अंत घटे ना 40 वर्ष पर विकासर ह्रास घटी थाए ना मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए विकास संबंधी केउ उक्ति ठीक केउ उक्ति ठीक मन रखिए मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर तो विकास संबंधी तो यही उक्ति ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर डी तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही विकास केउ अवस्था शिशु निज कार्य प्रति अन्य दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करें विकास केउ अवस्था शिशु निज कार्य प्रति अन्य दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करें शैशव अवस्था ना आद्य बाल्यावस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना प्राक कैशोर अवस्था राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी आद्य बाल्यावस्था मन रखिए विकास आद्य बाल्यावस्था शिशु निज कार्य प्रति अन्य दृष्टि आकर्षण करें तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही बुद्धि संबंधी केउ उक्ति ठीक बुद्धि संबंधी केउ उक्ति ठीक ऑप्शन ए दी बुद्धि जन्मरू मृत्यु पर्यंत वृद्धि पाई थाए ना बुद्धि परिवेशर प्रभाव में विकसित होता है ना बुद्धि एक निर्दिष्ट सामर्थ्य को बुझाए ना शिक्षण प्रक्रिया सह बुद्धिर सह संपर्क न थाए बुद्धि संबंधी केउ उक्ति ठीक केउ उक्ति ठीक अच्छी मन रखिए बुद्धि परिवेशर प्रभाव में विकसित होता है तो ऑप्शन नंबर बी तो नेक्स्ट देखा शिक्षा एक त्रिप्रांतीय प्रक्रिया शिक्षा एक त्रिप्रांतीय प्रक्रिया यही प्रांत तीनोटी कौन कौन ऑप्शन ए दी शिक्षार्थी शिक्षक व समाज ना शिक्षार्थी शिक्षक व विद्यालय ना शिक्षार्थी शिक्षक व पुस्तक ना शिक्षार्थी समाज व विद्यालय मन रखिए ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी शिक्षक व समाज शिक्षा एक त्रिप्रांतीय प्रक्रिया ये तीनोटी तो ऑप्शन नंबर ए जीव आपणकर राइट आंसर तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एक कृति परीक्षण प्रस्तुति केउ क्रमटी ठीक अटे एक कृति परीक्षण प्रस्तुति केउ क्रमटी ठीक अच्छी ऑप्शन ए देखंतु लक्ष्य निर्धारण पाठ्यवस्तु निर्वाचन ब्लूप्रिंट प्रस्तुति और प्रश्न लिखन बी रे देखंतु ब्लूप्रिंट प्रस्तुति लक्ष्य निर्धारण पाठ्यवस्तु निर्वाचन और प्रश्न लिखन ना लक्ष्य निर्धारण ब्लूप्रिंट प्रस्तुति पाठ्य निर्वाचन और प्रश्न लिखन ना पाठ्य निर्वाचन लक्ष्य निर्धारण ब्लूप्रिंट प्रस्तुति और प्रश्न लिखन केउ क्रमटी ठीक अच्छी मन रखिए प्रथम पाठ्य निर्वाचन तापर लक्ष्य निर्धारण तापर ब्लूप्रिंट प्रस्तुति लास्ट रोचे प्रश्न लिखन तो ये क्रमटे ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर तो नेक्स्ट देखा ब्लूप्रिंट रे कौन थाए ब्लूप्रिंट रे कौन थाए लक्ष्य गुड़िकर आपेक्षिक गुरुत्व ना पाठ्य उपर आपेक्षिक गुरुत्व ना प्रश्न प्रकार उपर आपेक्षिक गुरुत्व ना उपरोक्त समस्त मन रखिए ब्लूप्रिंट रे उपरोक्त समस्त थाए तो ऑप्शन नंबर डी तो नेक्स्ट देखा पारदर्शिता शिक्षण दृष्टिकोण केउटी ठीक पारदर्शिता शिक्षण दृष्टिकोण केउटी ठीक ऑप्शन ए देखंतु समस्त शिक्षार्थी निमंते शिक्षण लक्ष्य सामान ना समस्त शिक्षार्थी शिक्षादान पद्धति सामान ना समस्त शिक्षार्थी शिक्षण हार सामान ना समस्त शिक्षार्थी शिक्षण समय सामान राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए समस्त शिक्षार्थी निमंते शिक्षण लक्ष्य सामान मन रखिए तो यहाँ ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पाठ्यदान आरंभ में केतेक प्रश्न पचरा जाए यह शिक्षण केउ नियम उपर पर्यवेसित फलाफल ना अभ्यास ना प्रस्तुति ना उपयोग मन रखिए प्रस्तुति नियम उपर आधारित तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही समस्त सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल समस्त नकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा मंद तो कौटा ठीक अच्छे कौटा भूल अच्छे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर उभय भूल अच्छे तो दुईटी जाक भूल अच्छे मन रखिए तो ऑप्शन नंबर डी तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षण प्रारंभिक स्तर में शिक्षार्थीर ज्ञानात्मक विकास निमंते केउटी उपयुक्त नुहे शिक्षण प्रारंभिक स्तर में शिक्षार्थीर
ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ନା ବର୍ଗୀକରଣ ନା ପୃଥକୀକରଣ ନା ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମାନସିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ନା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ନା ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଉପାଦାନ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଉପାଦାନ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦିନ ମନେ ରହେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ସହାୟକ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1200 ବର୍ଗ ଫୁଟ। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 100 ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ବିନୟ 12 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ? ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣ? ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ନା ଅଜ୍ଞାତ ନା ଜ୍ଞାତ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କ୍ଲିଷ୍ଟତା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ ନା ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ ନା ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଗୁଣଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? ଚିନ୍ତନର ମୌଳିକତା ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ନା ବାକ୍ପଟୁତା ନା ନମନୀୟତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ସାକ୍ଷାତକାର ନା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ପାଭଲୋଭ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରଦର୍ଶିତାର ସ୍ତର ନିରୂପଣ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରଦର୍ଶିତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ନା ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ମନେ ରଖିବେ, 8ରୁ 10 ଜଣ। ମନେ ରଖିବେ, 8ରୁ 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ। ଡିରେ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରୁ ଆଂଶିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରୁ ଆଂଶିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିମୁଖୀ କରିବା। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କରିବା। ଡିରେ ଦେଇଛି ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁର କୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନା ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ? ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁର କୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।